Dr. Shugel Kukala Meiga Bangira Sam Bakeni Keme Kontoni Biduruni Shigin Tabango, Ansongo Serikli Konon Kao Marala, Ayaka Duma Kalanke O Sigida La Kolula, Kadefo Soro Sam Bakeni Keme Kontoni Biro La Nani, Bara La Kolisola. O kofe Ayaka Timanchi Kalanke Bamako lisi technique la, Jateni usine Koukan. Baki soroli Sam Bakeni Keme Kontoni Biro La Wolonfla, Atara Moscou Irisi Jamana Korola, Nama Fumana Sarakana, ex-Union soviétique Katito Seben Kalansola, Unafoni Dibe Kalan Yoromi. San bakileni keme konontoni bishegini saba ay ingénieria seria seben soro yen ka ka doctorat d'etat fene soro donia ferew la san bakileni keme konontoni bishegini shegin kerenkerenyana kunafundini kunafolin falen kan a segini so ay service militaire baraw ke ka ta san bakileni keme konontoni bishegini shegin ka ta bla san bakileni keme konontoni bikonontola soldat deuxième classe numéro matricule mugan nani tan shegin bisabani kelin octobre kalo san baflani fla Aduna Ahmed Mohamed Ag Amanika gouvernement na ka kɛ jago ni usine ko ministre ye k'a daminɛ san 2008 fo ka taa se janvier kalo san 2015 waati min na a kɛra bɔlɔlɔ informatique ani kunnafonidi ministre ye gouvernement ka cilasi la Dr Shugel Kukala Maiga tun ye AMRTP ɲɛmɔgɔba ye. Ne kɔni y'a ka maitre fɔlɔ ye o kɛra 63 kabini y'a ta ka don l'école la manganya mangute akme metri bonya abi afsomo bonya aba tonyo bonya ne wudo dal hakili ku ngadi fana katane fuka kabila ta do mana fuka tane boy akme premier de la classe mabe au premier ya angunde noto jago ya damade angunde noto suna ka damade akme na minga modiso ne fe nikunti ma deme ka wuli sɔgɔma da joona kabini 5h30 ka taama 2h de temps pour venir à l'école wula fɛ ni école bana fana ka taama tuguni 2h 3h de temps ka se ka sunɔgɔ ka wuli tuguni ka sɔrɔ i tɛ dumuni kɛ ka ɲɛ courant tɛ foyi tɛ a bɛ se k'o faamu gɛlɛya min kun bɛ yen mais o bɛɛ la an y'an cɛsiri an ye école kɛ donc o bɛ mun de o bɛ mɔgɔw former o de la sisan ni ye responsable politique caman ta a caman b'a fɔ campagne waati de la u bɛ taa jamana kɔnɔ k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan a ma se ne ka taa yala o gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan gɛlɛya min bɛ baganmaraw kan min bɛ mɔnikɛlaw kan ne y'o gɛlɛya ne y'a dɔn parce que ne wolola ka mɔ o de la o gɛlɛya min bɛ minnu bɛ talibeya kɛ ne ye talibeya kɛ o an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ bagan mara an bɛ talibeya kɛ parce que sɔgɔma o sɔgɔma dɔ joona an bɛ taa garibuya an bɛ taa école la ka kuranɛ kalan ka tila ka taa tubabu école la donc k'u bɛ garibuya an ye fɛn bɛɛ kɛ donc o ye formation de o ye école o t'a sɔrɔ yɔrɔ si donc nafa min b'a la bi nafa min bɛ sɔrɔ a la comme responsable politique o ye k'a fɔ a ma se u ka rapport d'i ma a ma se u ka dossier d'i ma a ma se expert ka fɛn sɛbɛn ka d'i ma ne bɛ fɛn bɛɛ dɔn parce que wolola ka mɔ o la mɔgɔ masumanen don c'est à dire ɲango tɛ n b'o fɔ ye mun pourquoi a nalen projet bannen o ye mobili dɔw caman projet mobili comme o y'a sɔrɔ ne y'ale nommé ne m'o bila a ka disposition na chauffeur kelen tun bɛ yen o tun bɛ ne yɛrɛ bolo o tun tɛ baara la a y'o chauffeur ta a y'a ta ka an y'a d'a ma a y'a bila projet la mais chauffeur kɛ talen projet la yali projet mɔgɔw ko OPT de y'a ta k'u t'a sara Shogel ko k'o tɛ kɛ o ye chauffeur tɔw sara cogo min na a b'a fana sara ten obligatoirement o ye n ka chauffeur kɛ fana sara bon ça c'est un o b'a yira ko mɔgɔ min don ɲango mɔgɔ tɛ ne yɛrɛ kɔni a ma foyi yira n na min ɲangoya min bɛ la ne kɔni ne dalen yɛrɛ de bɛ Shogel la parce que hali k'an to projet la fɛn dɔw mana di ma ni kɔnɔ ka n b'a wele n b'a fɔ petit frère na an ka nin ma filɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne ye ingénieur ye ale ye docteur ye ça veut dire ale ye kalan kɛ tɛ ne kan donc ni ko dɔ bɛ yen n'a ye ne yɛrɛ ɲɛ gan n b'a fɔ Shogel na an ka i k'a fɔ n b'a faamu cogo min mais an ye dɛmɛ o caman la o. Shogel kɔni ne bɛ se ka min retenir kan o y'a ka mɔgɔ sɛbɛya ye fɔlɔ ani mɔgɔ bonya ani yɛrɛmajigin n b'o dɔn a la. An ye nin bɛɛ kɛ sotelima la ɲɔgɔn kan
ne yɛrɛ ka taa mite ka taa direction na an bɛ ɲɔgɔn kan a ka bonya de bɛ ne ye a ka dayɛlɛlen bɛ ye tuma bɛɛ rendez-vous tɛ n'a cɛ audience tɛ n'a cɛ ne bɛ min d'u ma o ye ne bɛ to ka min fɔ ne yɛrɛ denw ye ani mɔgɔ o mɔgɔ ne ni ale bɛ baara kɛ ni jeune de don ne bɛ kuma kelen de f'u ye n denw kabini fitilama kabini u bɛ san 5 sɔrɔ u tɛ vacances kɛ Bamako dɛ ne b'u bɛɛ don car kɔnɔ u bɛ voyager comme tous les Maliens u bɛ taa village la u bɛ kalo 3 kɛ i bɛ se ka ɲininkali fɛ bɛɛ ne denw kabini san 5 u tɛ vacances kɛ Bamako u bɛ taa village la n'u taara village la musomaninw olu bɛ taa tobili kɛ u bɛ taa ji ta u bɛ taa kungo kɔnɔ ka na ni fɛn bois pour faire la cuisine cɛmisɛnninw olu bɛ taa foro la dɔw bɛ taa bagan mara la sɔgɔmada joona u bɛ taa kuranɛ kalan entre 5h30 et 8h u ka 3 mois de vacances b'o ko de la parce que ne tun b'a fɛ n denw k'a dɔn ne yɛrɛ bɔra min parce que sisan u ɲɛ bɛ ne la ne bɛ mobile baw la n bɛ so baw la n bɛ climatiseur kɔnɔ u k'a dɔn ko ne ma daminɛ ni nin ye donc ne bɛ min fɔ n denw n b'o de fɔ Mali jeune bɛɛ ye jeune min bɛ baara kɛ ne kɛrɛfɛ min bɛ ne fɛ so ne bɛ to k'a f'u ye diɲɛ na n'i bɛ fɛn o fɛn la e ye journaliste ye e ye ingénieur ye e ye docteur ye e ye baganmara ye e ye cuisinier ye e ye infirmier e ye footballeur ye e ye plombier e ye maçon ye i bɛ baara o baara kɛ i b'i jija pour être parmi les meilleurs k'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔ si kana n'a fɔ ko baara man ɲɛ ne bɛ to k'o de fɔ n denw ye n b'o fɔ bɛɛ ye n b'o fɔ jeune ye a filanan mɔgɔ ka n'i pressé diɲɛ na n'ale ye min latigɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ si t'i bali k'a sɔrɔ i ka n'i pressé or sisan n'i y'a ye jeune bɛ min fɛ n bɛ to k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ wuli sɔgɔma a b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ k'a lamu k'a tigɛ k'a tobi k'a bɛɛ dun tile kelen o de bɛ yen sisan o dɔ bɛ wuli hali a ma san 5 kɛ a b'a fɛ ka mobiliw sɔrɔ ka bilaw sɔrɔ ka fɛnw baw sɔrɔ n k'u ma ko a tɛ kɛ tan o ne bɛ to ka exemple di n denw ni n somɔgɔw ma jeune min bɛ ne fɛ ne tilara doctorat la ne ye kalo 6 kɛ tun bɛ vélo kan ka tila ka san 3 kɛ ou san 4 n t'a dɔn ne tun bɛ moto kan ka tila ka mobili kɔrɔlen dɔ san petit à petit fo n taara responsabilité sɔrɔ n ye n sɔrɔ mobili kuraw la dɔɔni dɔɔni n'an bɛ so jɔ i bɛ san 5 san 6 san 8 k'i b'a jɔ dɔɔni dɔɔni donc o de kan ka kɛ o mɔgɔ k'i kan ka vie construire petit à petit mɔgɔ ka n'i pressé n'i pressé-len don n'i b'a fɛ ka profiter situation bɛɛ la i bɛ kɛ opportuniste i bɛ ka danaya perdu bonya tɛ ka et puis a tɛ laban o. Omar Choguel, c'est un ami de la jeunesse. Et comme il y a photo, je suis le premier vice-président des jeunes. Et à travers sa campagne, la composition même des membres de la direction de sa campagne avec une démission, je peux dire 100% jeunes. Quelqu'un qui est prêt pour les jeunes. Il a des projets pour les jeunes. Donc, Wamido, Bibina, je peux dire, je crois que Bara, Koloma, c'est pour la jeunesse. Aujourd'hui, en dehors du parti, on a un mouvement de regroupement de M5. M5, chaque regroupement de jeunes, il est présent. Donc, il est à l'écoute de la jeunesse. C'est-à-dire, les problèmes des jeunes, c'est son problème. Donc, Nico Bardouman Bembolo Kapo Choguel, effectivement, bon, et Boro Bembolo Kafaka, oui, et plus généralement, à Kabamananga, parce que Kabamananga, j'ai tête, quoi, c'est vrai. Et à tout récemment, Africa Vula, avion top pour la Coupe Pangourou. Bon, avec Pangourou, d'une terme, franchement. Aya, docteur ministre Choguel, ne a donc kato amertipe la. Nguma nya tɔgɔ mɛn fana politique o sira kan nka an ka jɛɲɔgɔn baara o kɔni daminɛna kan ale ye directeur amertipe directeur ye waati min ne tun bɛ conseiller la ministère la o kosɔn puisque ani amertipe ministère de la communication ni amertipe an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ papier dɔw kan donc n y'a dɔn o sababu la
mais an ka jɛ ka baara kɛ fo k'an surunya ɲɔgɔn na o sɔrɔla 2016 u kɛlen k'a nommé k'a kɛ ministère de l'économie ministre ye ayiwa a ye ne sɔrɔ conseiller la an ka baara ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ a daminɛ n'o waati o baara in ne bɛ min dɔn Sogil la o fɔlɔfɔlɔ de ye ko baarakɛla de don parce que a nana dɔrɔn a ko texte fɛn fɛn b'an bolo n'u ma se ka an ka na n'u ye an ka baara k'u kan parce que o de ye taaɲɛ b'o de la an y'o baara daminɛ o baaraw fana an y'a bɛɛ lase fɛn bɛɛ kan ka kɛ dans le cadre programme de travail gouvernemental la chaque 6 mois an b'a programmer an bɛ dɔ kɛ aya o fanba o caman kɛra parce que san kelen ni tila ni kalo en tout cas kalo 18 kɔnɔ an sera ka texte min tɛmɛ a ka ca texte 30 ye ayiwa o tɛ baara nɔgɔ ye sabu yan'ale ka na n m'a fɔ tɔw ma baara kɛ dɛ nka ɲɛmɔgɔ ni a ko i y'a taafan dɔn aw tɛ se ka sigi tuguni Sogɛli ye mɔgɔ min ye baarakɛla don a bɛ dossier suit a fana ye n b'a fɔ cogo di a b'a ka baara ɲɛdɔn a bilala secteur mun na a b'a baara ɲɛdɔn an ye baara kɛ o hukumu kan n kɔni y'a dɔn ni o sira de ye. n bɛ min fɔ u ye Sogɛli maa min hakili sigilen don m'a d'a bɛ fɔ bamanankan na cogo min na il est super intelligent a hakili ka di filanan a tɛ siran parce que moi j'ai eu la chance a ne ni ale voyagera ɲɔgɔn fɛ siɲɛ caman n b'o dɔn a tɛ siran n'a ye fɛn min daminɛ a t'a bila fo a ka nɔya la na maa min don a b'a fɛ ka a ye fɛn o fɛn min kɛ a ka kɛ jɛlenya la c'est à dire a mana nin kɛ k'a fɔ k'e bɛna report k'a la sini o mɔgɔ tɛ fɛn wɛrɛ min bɛ na danna mɔgɔ don parce que ne bɛ mɔgɔ dɔw dɔn minnu y'a dɔn école la a taar'u ɲini fo k'u ye depuis a bɛ don école la première année a fonctionnaire laman de y'u ɲini k'u ye a bɛ min k'u ye n t'a fɔ aw ɲɛ mɛ ala b'a dɔn ne bɛ caman dɔn a la min y'a dɔn école la a ka première année deuxième année a fonctionnaire laman de nana ɲini ne bɛ min dɔn a la a ka manifinya la a ti ma janfa ni aw kɛlɛla fana e de jo t'a la ça je peux se ka jira o kan ni aw kɛlɛla dɔrɔn de jo t'a la parce que maa min don a ka ibn dana vraiment n'aw jɛra a tilennen b'i ye e de bɛ se ka jɛngɛ n'a kɛra ministre i b'a sɔrɔ c'est les mêmes personnes a bɛ n'i ka baara ka kɔrɔ cogo min na a bɛ n'a o kelen de la a bɛ ti baara la o maa kelen de don manifinya la vraiment ne ma yɔrɔ ye i bɛ se ka tigɛ Sogɛli la yɔrɔ min m'a ye maintenant ni mɔgɔw jɛra a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ maana wolofa bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais à 80% n'a kɛla ɲɔgɔn kɛ a bɛ e de la koyi a t'a la ni e yɛrɛ taar'i miiri i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ e de la n bɛ min dɔn Sogɛli la vraiment ne kɔni ye dɔ ye mais a qualité ka ca vraiment a ka qualité ka ca a bɛ fɔ email ma cogo min na adamadenya la a bɛ hinɛ vraiment a bɛ hinɛ et n'a b'a kɛ fana a t'a fɛ mɔgɔ ka dɔn. Sogɛli tun bɛ dugu min na a tun bɛ baara kɛrɛfɛ baara ye dugu fana ye min bɛ Ansongo kɛrɛfɛ à 35 km d'Ansongo sur la route du Niger n'ale n y'a sɔrɔ kilasi kɔnɔ Sogɛli de tun ka dɔgɔ ni bɛɛ ye mais n nan'a ye k'a fɔ a ka dɔgɔya nin a kɛlen bɛ k'o compenser ni a ka hakilijɛ ye a hakili ka di a basigilen don a b'a dɔn a bɛ min kɛ a b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min malgré que tɔw tun ka bon n'a ye fanga ka bon n'a ye caman tun ka kɔrɔ ni a ye a ka kumakan tun bɛ minɛ kilasi kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ caman ta kan ni an y'an sigi kilasi kɔnɔ n'an bɛ kalanw kɛ n'an commencera ka discussion kɛ comme an b'a fɔ cogo min discussion de groupe kɛ kilasi kɔnɔ ni a ye kuma ta i b'a miiri k'a fɔ ko kuma min b'a da maakɔrɔba hakili de b'a la
kabini yen ne y'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ɲɔgɔn cɛ n ko nin denmisɛnnin min ni ɲɛ b'a la ten ni ala ye si di nin ma nin bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔ a y'a ka kalan kɛ ka ban kilasi kɔnɔ mɔgɔ tun tɛ a dan en tout cas fo ka taa bɔ an ka bɔ yen nɔ mɔgɔ m'a dan kilasi kɔnɔ a nalen yan fana komi n ka ekɔliden min don n tun y'a kɔlɔsi ɲɛ tun bɛ a la kosɛbɛ n ma ɲinɛ a kɔ n tun b'a ɲininkali kɛ tuma bɛɛ u b'a fɔ n ye a bɛ nin ekɔli nin na halisa a bɛ ɲɛfɛla la kilasi kɔnɔ a y'a ka kalan kɛ ka ban a nana a n'a ka denmisɛnninya a nana danaya b'a kan a donna gouvernement na a ye ministeriyaw kɛ a ye service caman responsabiliya kɛ politique sira fana fɛ a nana don tɔn dɔ la a bɛ f'o ma ko MPR a kɛra o tɔn ɲɛmɔgɔ ye o don ni bi cɛ Choguel bɛ kɛlɛ min na a bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ka taaɲɛ de kɔrɔ ani mɔgɔ mɔgɔ jɛra u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ a bɛ ko dɔn a bɛ kuma fɔta dɔn a bɛ se ko dilan na c'est-à-dire c'était un excellent négociateur ne ni Choguel ye ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ de ye ne ko f'a ye ko ne ye Musa ka parti musokuntigi ye u ye mɔgɔ bila ka na fɔ n ye k'an wele ko u b'a fɛ ka parti dayɛlɛ u ye n wele min kɛ n ko ayiwa n tun t'a fɛ ka don parti la bari ni aw ko ko IDPM de don ko ne bɛ don a la sisan ne donna parti la ka sɔrɔ hali an yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛrɛ bɔ ala nana kɛ parti yɛrɛ bugura an kɔni kabi Choguel n'an jɛra wala a b'an bɛɛ sira tagama adamaden don denmisɛnnin hakili sigilen don i bɛ se k'a fɔ de Choguel ka ko man bon ma bari k'a fɔ don kelen i y'a ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn na wala a bɛ mɔgɔ nɛni a bɛ kuma jugu fɔ n ma deli k'a mɛn abada ne n'a ye min kɛ ɲɔgɔn bolo n tɛ se k'a san da fɔ ya dɔn n bɛ taa k'a fɔ mɔgɔ caman ye ko ni relation min bɛ ne ni président Musa cɛ n'i y'a ɲɛfɔ mɔgɔ caman tɛ da la ou bien caman bɛ surprend président Musa yɛrɛ ka ne ye ne ni ale ka ɲɔgɔn dɔn o kɛra le 12 mars 2002 mars kalo 12 2002 o y'a sɔrɔ san 11 a tun tɛ fanga la ne taara a fɛ a tun bɛ Marikala kun y'a don villa dɔ la Marikala ne taara a fɛ a ye tile bɛ kɛ baro la o de la a ye ne ye ka ne dɔn o y'a sɔrɔ san 12 u tun b'a fɔ ko ne de b'a défendre i y'o kɛ mun na i y'a dɔn n'i ye ne ye école kɛ de 1962-63 au Mali fo 77 i ye DEF kɛ ka Musa to fanga la ka lycée kɛ ka to fanga la ka tila étude la ka na ka baara daminɛ ka to fanga la n bɔra extérieur ka na n ye culture sɔrɔ n bɛ kow faamu donc i ye jateminɛ kɛ i y'a dɔn n'i ye ɲɛmɔgɔw ta n'i b'a fɛ ka a juger i bɛ domaine 2 de ta domaine kelen a ye fanga ta cogo min na a ye fanga mara cogo min na a k'a mara a b'a exercer cogo min na a b'a ka fanga exercer cogo min na o ye domaine kelen ça c'est un domaine personnel o kɔnɔna la mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a contre la mɔgɔ min se min t'a fɛ mɔgɔ min bɛ min y'a jugu de n'i ye président o président ta o bɛ sɔrɔ a la dɔ yɛrɛ bɛ se ka sa o sira la domaine 2nan bɛ yen jamanabaw bɛɛ n'u bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔba n'i b'a fɛ k'a juger histoire kɔnɔ i b'a lajɛ a ye mun de to a ka jamana la ou bien mun de sinsinnen bɛ ka to fanga la a bɔlen mun de tiɲɛna n'aw ye jateminɛ kɛ président Musa bɛ bi ka bɔ fanga la don min na ka 1991 mɔgɔ fɔlɔ minnu wulila en tout cas u y'u lawuli o ye écoledenw k'a f'u ye ko école man ɲi ni Musa bɔra fanga la école bɛna ja
internat bɛ dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ la bourse bɛ multiplier 200%. donc fɛn ɲuman dɔrɔn de bɛna kɛ école la niveau bɛ yɛlɛ Mali école bɛna kɛ école min ka ɲi ka tɛmɛ école bɛɛ o de fɔra denmisɛnninw o de donn'u hakili la u y'u bɔ kɛnɛ ma mankan wulila don min na jɔn de y'a laban soldats de y'a laban donc école ni l'armée au sen fila de mɔgɔw taama o sen fila de kan ka Musa bɔ fanga la maintenant normalement a bɔra fanga la école ni l'armée ani jamana gestion bɛɛ dɔw kan ka fara a kan u kun y'a fɔ k'an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura ko ka jɛ ko ka yuruguyurugu kɛlɛ o de ye slogan baw ye san 10 kɔfɛ san 20 kɔfɛ san 30 kɔfɛ ka Musa bɔ fanga la n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ comparaison kɛ ni min tun bɛ Musa tile la ka Musa to fanga la bɛɛ b'a dɔn a opposant bɛɛ bɛ se k'a dɔn u tɛ se ka sika k'a la parce que u bɛɛ kun formé la ka Musa to fanga la Mali école a niveau Afrique jamana si tɛ min niveau ka tɛmɛ Mali école niveau kan ni Mali bac b'i bolo n'i taara jamana o jamana la e bɛ to premier la n'i bɔra ENSEC la ENSEC normalement e kan ka école donc kɛra école fondamentale la 9e école fondamentale Mali kɔnɔ mais n'i taara Afrique jamana ninnu la i bɛ taa professeuria kɛ lycée la n'i bɔra ENSUP e kan ka kalan kɛ lycée e kan ka taa professeuria kɛ école karamɔgɔ kɛ lycée la mais n'i taara Afrique jamana ninnu kɔnɔ i bɛ taa professeuria kɛ université la o ye k'a yira niveau ɲuman min tun bɛ Mali école la bi Musa bɔra fanga la san 10 kɔfɛ président min ye fanga ta kɔfɛ a nana fɔ k'ale ka échec ye école de fo an sera yɔrɔ min na Mali diplôme mɔgɔ si t'a fɛ n'i taara extérieur ka taa kalan f'i ka test wɛrɛ kɛ u k'a dɔn ko diplôme b'i bolo Afrique jamana tɔ ninnu u t'a fɛ hali ni bac kɛra ni mɔgɔw échouera Afrique jamana ninnu la u bɛna bac kɛ yan u bɛ bac di parce que bac bɛ di comme ça donc école au lieu que a ka ɲɛ école nana tiɲɛ école denw nana kɛ u tɛ kalan la u bɛ kɛlɛ la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga école la u tɛ professeur la école tiɲɛna pewu an bɛ ɲɔgɔn fɛ matigɛ la ka da ka kɛwale kan parce que dusukolo b'a kɔnɔ baarakɛla don a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ depuis ne ye Choguel dɔn politique la carnet b'a bolo carnet dɔ b'a bolo a ye baara fɛn kɛ politique la a bɛɛ notelen b'a bolo donc n b'a dɔn don min na n'a ko a b'a ka mémoire dilan a bɛ kɛ fɛn ɲɛnamaba ye kɛlen ministre ye ATT y'a ta ka kɛ ministre ye k'a fɔ a kɛlen ministre ye a y'an wele a ka bureau kɔnɔ an mɔgɔ damadɔni a ko sisan ne kɛra ministre ye parti ne b'o de représenter ne ye parti président ye aw b'a fɛ baara in ka kɛ cogo jumɛn dɔw ko vraiment parti bɛ yɔrɔ min na wari tɛ parti kun an b'a kɛ parti bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na ka baara kɛ pour que parti bɛ sinsin yɔrɔ la bon bɛɛ y'i ta fɔ bon an mɔgɔ damadɔ bɛ yen an ko aw kumana mais ne hakili la an ko k'a ɲininka ale yɛrɛ b'a fɛ baara ka kɛ cogo jumɛn an y'a ɲininka a ko k'ale kɔni min ka d'a ye baara in an k'a kɛ ni jɛlenya ani hɔrɔnya ye ni Ala ye min d'an ma o kɔnɔ o y'an garisɛgɛ ye i y'a faamu bon o don o y'anw tɔw da la i y'a faamu parce que a y'a sɔrɔ parti parce que anw ka parti mɔgɔ mɔgɔ n'i ye parti in dɛmɛ coup d'état kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye parti in dɛmɛ n'i ye commerçant ye o bɛ impôt bila i la ou bien douane n'i ye baarakɛla ye o b'i bɔ i place la an ye ko caman kɛ dɛ donc minnu bɛ yen n'olu t'o si ye n'u dɛsɛr'i la u b'i don kaso la ne yɛrɛ ye kaso kɛ
o kɔnɔ la ne ye san 1 kaso kɛ kan to mairie la o kaso in kɔnɔ n bɛ liberté provisoire la n nana 97 n bilara 98 liberté provisoire la pourquoi aw k'a faamu ko politiki kaso don depuis 98 n bɛ liberté provisoire la n ma wele n ma ɲininka donc vraiment a tɛ foyi kɛ n'a n'an ma sigi ka kuma n'an bɛnna min kan a b'o de kɛ. N'i ye l'armée lajɛ Musa bɛ bɔ fanga la don min na bɛɛ b'a dɔn l'armée min bɛ Mali bolo a tɛ Afrique noire jamana si bolo au sud du Sahara ni Afrique du Sud bɔ a la a tɛ yen bɛɛ sɔnnen don o ma avion de combat minnu b'an bolo o bɛ 30 bɔ tubabu nana jihadiste ninnu gɛn 2013 ni avion 4 fila bɔra Tchad kana fila bɔra France kana o avion 30 ni ko tun bɛ Mali bolo blindew ni hélicoptère ni char d'assaut o yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ko hakili combien il y en avait mɔgɔ tɛ se k'a fɔ yɛrɛ l'armée min tun b'an bolo a tɛ Afrique noire jamana si bolo bi bi in na an bɛ mun na bandiw 600 u nana an ka jamana minɛ na Mali ka hɔrɔnya bɔsila a la Mali tila ka Maliɲɔnw bila ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn faga mun de y'o kɛ parce que état tununa parce que force de sécurité tiɲɛna donc ni mɔgɔ min ye école ɲuman jɔ a ye l'armée ɲuman jɔ ni dɔ nana fɔ parce que a tɛ fanga la ko a ma foyi kɛ min ka ɲɛ a ka baara bɛɛ baara jugu de ne y'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye o ye kelen a filanan n'i bɛ président ka baara ye i bɛ jateminɛ kɛ gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ a ye solution jumɛn de sɔrɔ a la président Musa ka to fanga la ja sécheresse 2 de bɛ Mali 1971-73 tout le cheptel était mort mɔgɔ caman bɔra Mali kɔnɔ a caman bɛ ne balimaw caman bɛ Niger Nigeria ni Sudan u taara o waati la u ma segin tuguni do Burama ni arabu dɔ taara Libye Algérien si jamana mɔgɔ caman sara cheptel ca 86 o ɲɔgɔn kɛra tuguni guerre 2 o de kɛra Mali frontière la 2 guerres 1974 et 1986 guerre 2 tun bɛ daminɛ mais a ma se parce que Mali ye bagabagali kɛ avion ye vol kɛ frontière kan u y'a dabila o jamana wɛrɛ 2 bɛ min tun b'a fɛ ka guerre kɛ Mali jamana min na la mais a si ma se guerre min kɛra ni Burkina yɛrɛ o guerre kɔfɛ dɔ farala Mali ka superficie kan plus de 1000 km² o de farala Mali kan bon mɔgɔ min y'o kɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi mɔgɔ tɛ se ka taa Gawo parce que sira tɛ yen sira min bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo a dilanna Musa tɛ la près de 600 km CMDT k'a fanga d'a ma ka tɔgɔ min d'a ma a dilanna ka tile la n'i taara office du Niger les grands périmètres irrigués les grands aménagements hydro-agricoles a kɛra ka tile la courant min bɛ di Mali ma hali bi Selenge ni Mani tilali u dilanna ale ka waati la ni yɔrɔbaw ta mɔgɔ bɛ se ka i bolo ɲɛsin yɔrɔ minnu la Mali kɔnɔ aéroport international Senu Modibo Keita Bamako Misiriba CICB Palais de la Culture Pont FAD u bɛɛ fɛn o fɛn n'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma Mali kɔnɔ bi a dilanna Musa tɛ la ou bien a tɛ tile la donc n'o mɔgɔ n'a bɔra fanga la k'a sɔrɔ ka to fanga la bonya de bɛ Mali kan jamana si tɛ se k'i ɲɛ dɔn Mali la o mɔgɔ si tɛ se ka kɛ o Mali bɛ bonya ni Mali président ye kuma ta hali ONU la bɛɛ b'i jɔ k'a lamɛn o kɛra Modibo tile la o kɛra président Musa tile la jamanabaw président bɛɛ nana Mali kɔnɔ yan Amérique président France président Russie président Chine président Pape Jean-Paul II maabaw bɛɛ nana Mali la Mali bonya min bɛ Mali kan ani bonya min b'a ka président kan Musa yɛrɛ tun ye mouvement de libération nationale i n'a fɔ ANC ninnu minnu ye kɛlɛ kɛ ka Afrique du Sud ni
Namibie ni Mozambique ni libéré ale yɛrɛ soldats ale tun bɛ u soldats formé donc mɔgɔ min y'o bɛɛ kɛ parce que a bɔra fanga la bɛɛ bɛna bɛnbɛn kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ jugu de don a tɔgɔ man ka fɔ Mali la parce que a ye tiɲɛni dɔrɔn de kɛ Mali la parce que fanga maralen sira la ale ni mɔgɔw don bilala ɲɔgɔn na dɔ sara o kɛlɛ la dɔ ye kaso kɛ bon ɲininkali bɛ se ka kɛ n'olu kun y'u sago sɔrɔ ale kun bɛ taa min peut-être ale kun bɛ sa olu y'a taa kaso la o de kama ko ne t'o jugement kɛ o parce que ni droit de l'homme kɔni n'a kɛra ni mɔgɔ bilala kaso la mɔgɔw sara i tɛ se k'o défendre o mais k'a fɔ o kɔfɛ ko foyi ma kɛ Mali kɔnɔ a kuma ɲuman tɛ se ka kɛ ne ko o tɛ tiɲɛ ye n taara ka taa u y'a kiri siɲɛ 2 ne taara sigi o kiri la k'a bɛɛ faamu k'a dɔn k'u y'a condamné ko min kama ani min bɛ yen tigitigi o tɛ kelen. Choguel tɛ janfa dɔn Choguel kaban ye parti in sigi ni Choguel taara fɔ centre islamique kɔnɔ ko nin ye Musa tiɲɛ tabagaw ye ani IDPM tiɲɛ tabagaw ye ka b'o don ko kan ka a dɔn ko cɛ yɛrɛ filɛ wa kabi Musa bilala fo ka se Musa ka saya ma Choguel ye laada sigi an ka tɔn kɔnɔ 20 janvier an bɛ taa Musa fɔ a ka so a bɛ komi a tun bɛ fɛn min kɛ ka to fanga la mɔgɔw tun bɛ taa foli minnu kɛ samɛ minnu kɛ selincinin an bɛ taa samɛ la seliba an bɛ taa samɛ la sanyɛlɛma an bɛ taa samɛ fo ka Musa ji min ji dɔgɔla ka hinɛ a la il y a des responsables minnu tun bɛ MPR kɔnɔ u démissionné na ka bɔ MPR la pewu ka wagati caman kɛ ko y'u sɔrɔ dɔw tanyana n'a kɔni y'a mɛn ne mana fɛn fɛn fɔ ko nin kɛra a bɛ na a n'olu ka jɛnɛdaw la a n'olu ka kungow la ale ma parti bila adamadenya ɲɛ o parti ye kɔrɔ ye mais adamadenya fana bɛ yen n'a ye mɔgɔw ɲɔgɔn dɔn ka ban adamadenya de bɛ yen mais o tun bɛ tɔn minnu kɔnɔ olu président tun tɛ kɛnɛ k'a don olu la mais ale tun b'a kɛnɛw kan. Mɛriya kɔnɔ je crois que n ye tɔgɔ dɔw sɔrɔ a kɔnɔ o tɔgɔ in kosɔn parti wɛrɛw nana nɔfɛ k'u b'a fɛ n ka don u ka parti la i y'a faamu u y'o fɔ min kɛ u ko an bɛ nin d'i ma an bɛ nin d'i ma an bɛ nin place d'i ma an b'i muso komi o bɛ baara la an b'o kɛ nin ye an b'o kɛ nin ye i y'a faamu donc ne ko n y'aw ka kuma mɛn n bɛna o jaabi ne ni Choguel ye ɲɔgɔn ye ne y'a wele an nana n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko n ko président n ko voilà nin parti in sera ne ma nin kuma in na n ko ne tɛ taa parti in na n ko mais ko komi u ko k'u bɛ wari di yan n ko ne b'a fɛ k'u ka wari minɛ an k'an ka parti dɛmɛ n'a ye parce que wari t'an kun donc a ko ne ma ko ko an kana kɛ k'an ka to yen ko Ala ka bon ko dɛmɛcogo wɛrɛ bɛ na min tɛ nin ko parce que i bɛna kɛ a b'i exposer donc o yɔrɔ o ma bɔ n kɔnɔ n ba n'u bolo min kɛ o kɛra sababu ye ka n minɛ ka don kaso la n ye san 1 kɛ kaso la. mɔgɔ bɛ se ka Choguel janfa Choguel tɛ mɔgɔ janfa ni e ni Choguel bɛnna fɛn fɛn la sisan k'a b'a kɛ Choguel b'a kɛ e de bɛ se k'a bila vraiment a t'a bila tigɛnsɔnya kɔni na walahi tigɛnsɔnya bɛ se ka bɔ e la a tɛ bɔ ale la ne b'o dɔn n'a ye mun y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko politique mɔgɔ ni mɔgɔw ko ne ma ko politique mɔgɔw ti danna mɔgɔ ye politique mɔgɔw bɛ tan u bɛ tan ne b'a fɔ o y'aw ka côté ye mais anw ta y'a ye ne bɛ nin ta in na vraiment an ka président ne dalen don a la parce que hali mɔgɔ minnu bɛ na u sigi k'a fɔ président a kɛra tan a bɛ tan tɔ bɛ a bɛ tan tɔ a b'a fɔ ko bɛɛ ka taa n'i yɛrɛ ye mɔgɔ si kana n'a fɔ k'i bɛ kumaw fara ɲɔgɔn kan ko kana na fɔ a ye donc ale bɛ mun dɔn ni kuma o kuma n'a tɛ tiɲɛ a kana fɔ ale ye parce que a tɛ fɛ ka baara kɛ ni nkalon ye
a bɛ fɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ de donc mɔgɔ si kana na kumaw fɔ a ɲɛna. Yani ne ka nomination cɛ ne ni Choguel an tun tɛ docteur Choguel an tun tɛ ɲɔgɔn dɔn. Ale kɔni ye politique mɔgɔ ye mɔgɔ caman b'a dɔn mais ale tun tɛ ne dɔn. An ye ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ min na o kɛlen ne ye appel d'offre ni postulé min kɛ n passera a ye n wele a ka bureau kɔnɔ ko ko bon appel d'offre kɛra sisan ka ban ko ne de taara comme directeur général donc an ye ɲɔgɔn dɔn o de senfɛ o senfɛ fana a y'a diyan k'a fɔ ko n kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn n ka baara kɛ mɔgɔ si kana essayer k'a bɛ influencer ko n kana don o la quoi i y'a mɛn ko ale kɔni bɛ la a bɛ yan a bɛ n protéger donc ko n kana influence si jateminɛ n ka baara la n ka baara kɛ dɔrɔn n kana ni changement ye o de ka d'ale ye quoi parce que mɔgɔ caman tun bɛ a place nin nɔfɛ concours kɛra hali concours kɛlen mɔgɔw tun bɛ don ka bɔ ni fɛnw caman na quoi bon ne kɔni ma don ka bɔ foyi la ne ma don foyi la n ye n ka baara kɛ dɔrɔn ka na sigi so ka n wele ten k'a fɔ ye k'a fɔ bon n ka baara jaabi ye n ka baara y'ale diya bon ko vraiment ale ye ne sugandi vraiment ne kɔni y'a filɛ mɔgɔ tilennen dɔrɔn de b'o kɛ jamana na parce que pression min tun b'a kan a ka bon. mun de y'a kɛ Mali ye gɛlɛya sɔrɔ par exemple ne bɛ taamasiyɛn dɔ d'aw ma ka bɔ l'empire du Ghana fo l'empire du Mali fo l'empire Songhai fo pénétration coloniale tirabu b'an ka jamana minɛna don min na kɛlɛ minnu kɛra Samori fɛ Babemba ninnu fɛ Firu ninnu fɛ don o don ni ɲɛmɔgɔ ye janfan siri jamana bɛ perdu toujours quand il y a la trahison au cœur du pouvoir la nation est tombée ninnu bɛɛ janfan de le dernier Firun janfan de y'a faga janfantigiw de y'a faga k'a su di tubabu ma n'i ye l'empire Songhai ta janfan de y'a k'o l'armée perdira Samori Touré u y'a janfa donc i kan k'i ka jamana histoire dɔn kosɛbɛ o de kama ne sara waati dɔ la ko fanga min bɛ Mali kunna o fanga ye Mali janfa o ne tɛ se ka tugu o kɔ tuguni donc i kan k'i ka jamana histoire dɔn kosɛbɛ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya kɛ e ɲɛ par exemple Mali kɔnɔ président Modibo Keita président Moussa Traoré président Amadou Toumani Touré président Alpha Oumar Konaré i kan k'u ka baara kɛcogo ka analyser k'a dɔn kosɛbɛ u ye baara jumɛn de kɛ u filila yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a mara e bolo pour que o fili kana e sɔrɔ ka tila ka mun de kɛ tuguni i ka jamana ka hami min bɛ jamanadenw la gɛlɛya min b'u kan e yɛrɛ kan k'a dɔn tigitigi a ma se expert ka papier sɛbɛn ka na d'i ma ne filɛ nin ye a ma se expert ka papier d'i ma pour que n k'a dɔn gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw gɛlɛya min bɛ ekɔlidenw kan gɛlɛya min bɛ mɔnikɛlaw kan gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan i kan k'o dɔn tigi hami min b'u la au moment précis a naaninan i kan ka situation géopolitique internationale parce que Mali bɛ diɲɛ kɔnɔ situation min bɛ diɲɛ kɔnɔ situation géopolitique stratégique min kan ka kɛ yanni san 10 san 20 san 60 diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ka kɛ cogo min i kan k'o analyser k'a dɔn Mali place ye jumɛn de o diɲɛ kɔnɔ i kan k'o dɔn ka l'armée labɛn ka police labɛn ka gendarmerie labɛn ka service de renseignement labɛn ka i ka école labɛn k'i ka administration labɛn k'i ka diplomatie labɛn e kan k'o fana dɔn k'a faamu n'o y'o faamu i bɛ ko bɛɛ kɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan hali n'u hakilina tɛ kelen min b'u fara ɲɔgɔn kan i b'o de ɲini pour que ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ e ka bila u ɲɛmɔgɔya la aw ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana baara ka taa ɲɛ ne ɲɛna o de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ka baara ye bi. Effectivement ne ni Choguel ye baara kɛ de 2002 jusqu'en 2007 mais ne tun t'a dɔn avant parce que ne y'a dɔn a kɛra an ka ministre ye tuma min parce que a ye ne sɔrɔ service la parce que ne ye n ka temps bɛɛ de kɛ commerce la ne ye région bɛɛ kɛ ka bɔ région na ka n'a ka kɛ adjoint ye ensuite ka kɛ directeur national ka baara kɛ ni ale donc ale nana tuma min ne tun bɛ adjoint ya la ensuite sous lui encore j'ai été confirmé directeur national mɔgɔ min don en tout cas baara sira fɛ ale kɔni tɛ retard ninnu fɛ
l'heure c'est l'heure chez nous. Quelle que soit la situation, n'a pas que au début c'est qu'on arrête là, mais jamais aller en retard. Vous qu'il a flana, a ka baraka nyogon, a ta fait et ka keni tenu ouya non, faut toujours il ka ke mogo dafalé correct. Au fana baka ko de là. Ensuite n'a ye bara dima fana. Kana hakilala ka avec nyande Ségal ba a chose Ségal ba suivi mais à la fin toujours à carnet fitini do babul fin mi fora boba carnet donc ni wakati sera dro bi hakli jik na ya soro yake pas de problème mais na ya soro na délai sera ma que dro abi interpellé moko nyaye moko do ba fo réseau ne font sans fait ko u to to on dit ko nous to to ko u ka demate bo ko be ko de bo ka taw de falima ko ali jeunesse ma mais est-ce que be chekol ka demaya do je ka demaya muso formata a manifestation peke ani be to ka sigi e ko bangi chronique sans fait ne chekol installé sans fait les jeunes vont rester avec chekol ne le be tan sigi ko bangi chronique sans fait là puis ni kain na ka demaya mo formata elle a toujours assisté à des manifestations. J'ai les preuves. Mais moi, je suis où tu peux comme tu peux. Où tu es sûr qu'elle est. Où tu es sûr qu'elle est. Mais on doit quand je perds l'impression là. On pourrait nous en boudon. On est sûr qu'on pourrait nous en boudon. Et comment même bénévole ka interview mba we ka fu malion ye ko ukana joro uyerela ukada uyerela ukana malila mali ye peuple badoy nawe jamana bawu ye minun togo be fo bi jena i ameriku i faransiu i risiu i chinu uka histoire la wati do be ne ba don tigi ntafo kanda do abela a wati do sorala uka jamana kumbinaw comme mali be chugo minaw mais patriote jamana de nyuman dama yu ñogon soro ka hakilna soro ka fara ñogon ka ku ka jamana budien kono donc ne dalendo o mugo be soro malla donc be min fo malien u kana décourager few u kana miri ko mali te bodien ko dingay mali be se ka ba kono ni patriote dama yu ñogon soro u mugo keme fla ñogon nu ye ñogon soro u se ka jamana tire ka bodien kono donc mali on kana décourager ou kana désespérer ou ka daw yere la o wati bena ndalendo la o fana o be soro peut-être abe wanga génération la peut-être encore fait mais o be soro mali kono donc ne ba afrika kuma mi fo mali o de il faut qu'il reste déterminé qu'il reste optimiste qu'il aient foi en l'avenir mais ce que de fo mali on hakito bala salela mamadou